Halo guys, welcome back to my channel, dan ini adalah Samsung Galaxy A9 guys. Saya beli dengan harga Rp2.690.000. Saya beli di TokoPedia dan nama tokonya itu VSTORE Indonesia guys. Nah, kalau Anda mau berniat HP, langsung saja kunjungi di TokoPedia dan nama tokonya itu VSTORE Indo guys. Dan ini dia spesifikasi barangnya: Samsung A9 2018, RAM 6GB, dan kapasitas internalnya 128GB guys. Oke guys, kalau Anda mau berniat, langsung saja kunjungi tokonya. Oke guys, langsung saja kita lihat barangnya dan langsung unboxing guys. Ini dia VSTORE Indo guys. Ongkos kirim gratis ya guys, di sini 69.000. Jadi gratis karena ada promo ongkos kirim gratis guys. Langsung saja kita unboxing. Dan ini dia barangnya guys, Samsung A9. Dan ini dia Samsung Galaxy A9 guys. Oke guys, dan ini dia Samsung Galaxy A9 nya guys. Masih mulus ya guys, masih seperti baru guys, padahal ini sudah second ya guys. Dan saya membeli ini cuman HP nya saja guys, cuman HP nya saja dengan harga Rp2.690.000 guys. Nah, di sini saya sudah membeli juga adaptornya ataupun chargernya guys dengan harga Rp130.000 guys. Ini adalah original charger dari Samsung Galaxy A9 guys. Oke guys, sekarang kita coba hidupkan Samsung Galaxy A9 nya guys. Samsung Galaxy A9. Kita tunggu loading memulai Android. Oke, kita setting dulu. Oke guys, dan inilah dia tampilan utama dari Samsung Galaxy A9 nya guys. Sekarang kita coba dulu touchscreen-nya apakah berjalan dengan lancar. Untuk mengetesnya tinggal kita tekan saja seperti ini guys ke semua sisi. Kalau dia terlepas berarti ada touchscreen yang rusak guys. Oke. Nampaknya ini bagus ya guys, touchscreen-nya tidak bisa terlepas. Sekarang kita coba untuk ngecasnya guys, apakah dia bisa menerima dari chargeran baru ini. Ya, dia mengisi ya guys 45%. Dan bodinya juga cukup bagus ya guys, dengan harga 2.600.000 ya guys. Kalau Anda mau berminat membelinya, langsung saja kunjungi tokonya guys, stoknya masih ada.
harga 2.600.000 seperti baru ya guys. Untuk harga baru Samsung Galaxy A9 ini di kisaran 5 juta sampai 7 jutaan guys. Oke, sebelumnya kita tes dulu kameranya guys. Kita tes dulu kualitas kameranya. Di sini kualitas kameranya itu di 24 megapiksel guys. Kita tes dulu ya guys. Itulah guys kualitas foto dari Samsung Galaxy A9 guys. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. Guys, sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Like video ini jika anda suka, dislike video ini jika anda tidak suka, dan jangan lupa share kepada teman-teman anda guys. Okay guys, thanks for watching, see you to next video, bye bye.